kay Tito Dek. Hello! Hello! At namumula ang 30 ko bago kami mag-record. Okay, game na ba kayo? Girlfriend! Isa Janie, game na ba? Girlfriend! Ngayong 2 months na ang aking bebe. Kapag pumupo siya, hala ang dami. Kaya bumaho kasi nga close door. Pero pag buksan mo, amoy maasim. Kasi ang dumi 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 dami dumi 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 kahit na pampersicue at hagis pa, kahit ano pang gamit niya, pag ang bebe ko pumupo na, lahat sila walang inubra. Pampersicue at hagis pa, kahit ano pang gamit niya, pag ang bebe ko pumupo na, lahat sila walang inubra. Dumi 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 dami dumi 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 dami dumi. Break it down. Break it down.